ऑफ अल्लाह मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट बेनिफिसेंट। गुफ्तगू का आगाज करते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड से, जिसके 2 सेक्शन कवर हो चुके हैं। आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड कंप्लीट समझ आ जाए। आज का टॉपिक है एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल जहां से मिडिल इंग्लिश पीरियड का इख्तिताम होता है और रिनेसांस शुरू होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ रिवाइवल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यू लर्निंग की रिवाइवल हुई थी। बात करते हैं एज ऑफ रिवाइवल की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ चौसर, क्योंकि चौसर की डेथ के बाद एज ऑफ रिवाइवल शुरू होती है। वार ऑफ रोजेज, अराइवल ऑफ रिनेसां, प्रिंटिंग प्रेस, ओरिजिन ऑफ ह्यूमनिज्म, मेजर पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट वर्क में एंड मेजर डिस्कवरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं डेथ ऑफ चौसर की। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर जेफरी चौसर की डेथ होती है 1400 में, और उनकी डेथ के बाद लिटरेचर एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस एज में कोई खास किस्म का लिटरेचर भी नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ अच्छे काम हुए हैं जिन्होंने लर्निंग को इम्प्रूव किया है। वो आगे बात करते हैं। तो पहले ये बात करते हैं कि क्यों लिटरेचर डिस्ट्रॉय हुआ, उसकी क्या वजह थी। उसकी 2 वजह पहले हमने डिस्कस की हैं। 100 ईयर वार हुई थी, ब्लैक डेथ हुई थी लास्ट वीडियो में, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी वार ऑफ रोजेज। वार ऑफ रोजेज क्या है और इसे वार ऑफ रोजेज क्यों कहा जाता है? ये वार जो थी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हुई, या ऐसे कह लें हम 2 रॉयल हाउसेस के दरमियान हुई। पहले का नाम द हाउस ऑफ लैंकेस्टर और दूसरे का नाम द हाउस ऑफ यॉर्क है। द हाउस ऑफ लैंकेस्टर को रेड रोजेस से रिप्रेजेंट किया जाता था, और जो हाउस ऑफ यॉर्क था उसे व्हाइट रोजेस से रिप्रेजेंट किया जाता था। इसलिए इसे वार ऑफ रोजेस कहते हैं। अब इस वार का रिजल्ट ये था कि जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर था उनकी फतह हुई, और हेनरी 7 ने रिचर्ड 3 को डिफीट किया और सल्तनत संभाल ली। और यहाँ से टेडोर डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जो कि 16th सेंचुरी तक रहती है। टेडोर डायनेस्टी एक बादशाहों और मलका की एक सीरीज है जो इंग्लैंड पर हुकूमत करते हैं। फिर बादशाह ने हेनरी 7 ने अपनी जो अपोजिट फैमिली थी उसमें शादी कर ली। अब ये तो रॉयल हाउसेस जो थे 2 आपस में मुखालिफ भी थे और कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार भी थे। किंग की शादी हुई क्वीन एलिजाबेथ से, और उनसे एक बेटा हुआ हेनरी 8। अब हम जानेंगे हेनरी 8 की फैमिली के बारे में। इनकी फैमिली ट्री को इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि हमें पूरी एज की आसानी से समझ आ जाए। जब हेनरी 8 गद्दी पर बैठा तो उसने 6 शादियां की। आप इस तस्वीर में देखें। पहली जो 3 बीवियां थी उनमें से उनको औलाद ही नहीं हुई, और 2 बीवियां उसने खुद कत्ल करवा दी, और जो बाकी 3 बीवियां थी और उनकी शादी ज्यादा करने की वजह यह थी कि उनको बेटा हो सके। बाकी जो 3 बीवियां थी उनमें से एक बीवी से बेटी हुई जिसका नाम मैरी था, दूसरी बीवी में से भी बेटी हुई जिसका नाम एलिजाबेथ था, और तीसरी में से आखिरकार एक बेटा हुआ जिसका नाम एडवर्ड 6 था। अब हेनरी 8 के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसकी उम्र तकरीबन उस टाइम 9 साल थी। अब आप खुद सोचें 9 साल की उम्र में इससे क्या हुकूमत होनी थी। इसलिए इंग्लैंड के जो हालात थे काफ़ी ख़राब थे, लिटरेचर पे इसलिए काम नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उनकी बेटी मैरी फर्स्ट आई, उनसे भी हालात ठीक ना हुए। लिटरेचर पे तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा था क्योंकि हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही थी। इस तरह से लिटरेचर डिस्ट्रॉय हो रहा था। फिर उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आई, और उससे गोल्डन एज शुरू होती है जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, गोल्डन एज पर होगी। इन हालात में भी कुछ अच्छे काम हुए हैं जो बात करते हैं आगे उनकी।
سب سے پہلے جو اچھا کام ہوا وہ ارائیول آف رینیساں۔ ارائیول آف رینیساں جو انگلینڈ میں پھیلتا ہے، رینیساں کا مطلب ہے انٹلیکچوئل ری برتھ، لٹریچر کا ایک طرح سے دوبارہ جنم ہو رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رینیساں انگلینڈ میں کیسے پھیلا؟ سلطنت عثمانیہ کے کنگ سلطان محمد سیکنڈ نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو بہت سے اسکالر وہاں سے اپنا مینوسکرپٹ لے کر اٹلی کی طرف آ گئے تھے، اور اٹلی میں پہلے کچھ اسکالر موجود تھے جو ہنری ایٹ نے گریک ورک سیکھنے کے لیے بھیجے تھے۔ اس طرح سے جب وہ اکٹھے ہوئے تو وہ انگلینڈ کی طرف ہے، اس طرح رینیساں انگلینڈ میں پھیلا۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رینیساں انگلینڈ سے پہلے اٹلی میں پھیلا تھا۔ اس ایج کا جو سب سے اچھا کام ہے وہ ہے ارائیول آف پرنٹنگ پریس۔ لٹریچر ایک پراپر طریقے سے شروع ہو گیا تھا کیونکہ ولیم کیکسٹن نے انٹروڈیوس کروایا پرنٹنگ پریس انگلینڈ میں۔ اس سے لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو گئی، کتابوں کا ملنا بھی آسان ہو گیا۔ اس سے پہلے لوگ چرچوں میں جاتے تھے اور وہاں اپنے سوال کرتے اور وہیں سے پڑھتے سیکھتے تھے، لیکن اب یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یہ بات اہم ہے۔ فرسٹ پرنٹڈ بک کون سی تھی؟ یہ تھی گوٹنبرگ بائبل، آلسو کالڈ 42 لائنز بائبل اور میزرین بائبل۔ اب پرنٹنگ پریس بھی آ گیا تھا، اس سے جو لٹریچر تھا اس میں نکھار آنے لگ گیا تھا کیونکہ ریٹن ورک ہو رہا تھا، لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیومنزم کی۔ ہیومنزم کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہیومنزم کی ضرورت کی سب سے جو بڑی وجہ تھی وہ چرچ سپریمیسی تھی، جو کہ پوپ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے اور باقی سب غلط، اور وہ خود کو سپریم پاور سمجھتے تھے۔ جو چرچ کے لوگ تھے، جو پوپ تھے، وہ کہتے تھے کہ جو ہم نے کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے، اور جو عوام کے جو حقوق تھے وہ انہیں نہیں مل رہے تھے۔ اس سے جو عام لوگ تھے وہ پریشان تھے۔ اس ٹائم پہ پیٹرارک نامی ایک شخص نے ہیومنزم کو انٹروڈیوس کروایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کی بات سنی جائے، ان کے جو حقوق مذہب کے مطابق ہیں ملنے چاہیے۔ پیٹرارک جو شخص تھا اس نے گریک اور اولڈ کلاسیکل ورک کو پڑھ رکھا تھا، اس سے متاثر ہو کر اس نے ہیومنزم کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر بات کرتے ہیں ان اہم شخصیات کی جنہوں نے لٹریچر کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ پہلی شخصیت جو ہے وہ ہے مارٹن لوتھر۔ انہوں نے جو پوپ کی، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، جو پوپ کی پاور تھی اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، اور اس نے ایک ریجیکشن لیٹر، ایک کاغذ کا ٹکڑا چرچ کے باہر دیوار پر لگا دیا کہ میں پوپ کی پاور کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد دوسری پرسنالٹی ہیں جو جان سکیلٹن، اس نے اخلاقیات پر بھی کام کیا اور پولیٹکس پر بھی تنقید کی۔ پھر ہیں ولیم گریسن اینڈ تھامس لینسری۔ انہوں نے انٹروڈیوسڈ کروایا گریک ورک آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ گریک ورک پہلے انگلینڈ میں نہیں تھا اور نہ ہی پڑھایا جاتا تھا، اور یہ دونوں گریک ورک کی جو سمجھ بوجھ تھی وہ لے کر آئے تھے اٹلی سے۔ پھر انہوں نے آ کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ جو نظام تھا متعارف کروایا کہ یہاں پہ گریک جو ورکس ہے اولڈ وہ پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد جان کولیٹ ہیں، انہوں نے پبلک سکول سسٹم انگلینڈ میں انٹروڈیوس کروایا۔ اب نیکسٹ جو ہیں ہمارے پاس وہ ہیں سر تھامس مور۔ انہوں نے ایک بک لکھی ہے یوٹوپیا۔ اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا امیجری، مطلب ایک خیالی دنیا ہونی چاہیے جس میں ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ یہ ان کا ایک کہہ لیں کہ نظریہ تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ جو حالات چل رہے تھے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسے ہو جائے کہ یہاں بھی بالکل حالات ایسے ہو جائیں کہ بالکل تمام جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں
रोजर एस्कम की। लर्निंग इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा नाम है रोजर एस्कम का, जो कभी क्वीन एलिजाबेथ के ट्यूटर भी रहे हैं, उन्हें पढ़ाया था उन्होंने। उनका ये मानना था कि जो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज उनसे ज़्यादा आसान है और सिंपल भी है। उन्होंने 2 ऐसे भी लिखे हैं, टोक्सोफिलस एंड स्कूल मास्टर। ये बात हो गई रोजर एस्कम की। उसके बाद 2 और शख्सियात जिन्होंने लिटरेचर में काम किया, थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविल ने। उन्होंने एक ड्रामा लिखा गोरबोडक, जो इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ट्रेजिक ड्रामा है। फिर अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स की जो कि इस एज में हुए। ये 2 पर्सनैलिटीज हैं, सर थॉमस वेट और दूसरा है अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने पहला काम जो किया वो ब्लैंक वर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी। सर थॉमस वे मूर जो है, ये इन्होंने कॉपी किया था पेट्रार्क जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, ह्यूमनिज्म की, जिसने बुनियाद रखी। और उसके बाद जो अर्ल ऑफ सरे हैं, इन्होंने इटालियन वर्क को कॉपी किया और इन्होंने ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया। ये एक पोएट्री की किस्म है जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं इस्तेमाल होती बल्कि एम्बिक पेंटामीटर होता है। अब यहाँ जो बहुत बड़ा वर्क है वो टोटल मिसलेनी है। अब एक किताब आई जिसने मॉडर्न पोएट्री की शुरुआत रखी। इस किताब में काफ़ी राइटर्स का काम है, काफ़ी मिला जुला काम है, बहुत सारा वर्क है जो इस एज की कलेक्शन कह लें, जिसमें पोएट्रीज और सोनेट्स पर भी बात की गई है। ये किताब इन दोनों ने मुतारिफ करवाई थी, टोटल मिससेलेनी। अब उसके बाद एक और बुक भी है, द मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट, हिस्टोरिक फिगर, जो हिस्ट्री पे, इस किताब में हिस्ट्री की बात की गई है। अब लास्ट में हम बात करते हैं, ये वैसे इंफॉर्मेटिव है, लिटरेचर का तो शायद इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसी एज में वास्को ड गामा ने जो इंडिया दरियाफ्त किया और जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं उन्होंने अमेरिका को दरियाफ्त किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का और अपना फीडबैक देते रहिए ताकि जो मेरी वीडियो में गलतियां हैं उन्हें मैं सुधार सकूं। अल्लाह हाफिज़।